Sabil al-Huda yakandra rasul sene zima yakre yasanna fa par rambati to panda yondon tawdamba nite yemri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Lille amiola tahir belen be markusi château arjuma mihram be arrahma masjid arrahma tonde be bene inshallah. Lille sabab ni hin kiti zama wati karunda dara city ya tumde ya tum chengo ya tum ya social la tumde ya mum ni sonde nembu ida fajili ani mela bon yimi la zima yakra mim ti runda lokto mba konta kibaya tibtara tulusu muso ni zima ne mikti ba nambe me yi paraban yi kwame ne me sanda ton fame ti zim kay ti sabab tun ka tek mi te po ya sabab kangan chite tan me nyon ka na runda dara nambole mabisa la ne zenga pare ne do ne ton ko zima e bu mo do wati songo taba anya ko zima afa nyoya ile ton yibe ko tikra sabab ya woto le bolga gumbuga me ton panya ko ne wo ne sanda wata ka to biyu men pa mo miya da fa wa me wa nyaka hade ya tum ya social la tum ne nyinga ti tamti pa welare city yel som tum ne bni si wenda ma na segel songo to miu dina tum no bamle ngo yel som ne si di to wuso la ton po welare bolga ko ya ton taran nan ko ne bni si ngomti zima yakara ton wa na problema e ton nan ko ya bala yapta rawdo bala zima yakara pama ne ba fu ne mikti zima o panya kada woto ti ya zim yakare lokto maringa da men sohon fo en ci la fo la fi wa en je sami kan fo la fi pideme ton yak zima to biya ne yak en sing yakare te ka na ba sera problème a pogonande singra alhamdulillah hal de temps woto problème ba fi kabe il ton monde men bon ne do ne de handa tan yak zima betal rawdo ti zima yakara batar bum han nam net ba fo al muhim mamenga yak zima ya wuso zima miaka ya wuso on palete de sonre la tout précisément na une ngati tout dernièrement miaka la gursi ina pa yede wa ciwula bilifnanda en cite kano bo mampana nyake la ya sababa ya mam de nyako pa yede ciwga ni mi lokto ba ko tibare ti net hana yaka zima ciwga ta fa rawto nyaka ciwga ta bo para nenga bama ciwga nase minigam tiyo mi ko ha ya para ne ba ta bo ciwga ta nora ta bo la yakara la hanya rawa ton yaka nora nase mam nyaka zemzo ciwga yanga yan cite mampana yak so kan ko sala ton ntara nan ko ne ba fajil ton monde men bonne ya wazini fajili bi ne ba modon yone ton kon son la fi zingo tidi mimti adimbiga avui ma fajili anyonda la fi pour la bébé adimbi hanta la fi anda tumni nga fa ton tumame sabab mosa ton monde bonne ne do ne da mbe ci la pour bi songa taba yambe sakasni si mbe tensni si te zima yella te songa taba pour tidi mimti zima yella zamana tabre mpana yakab zima song ton ba nam kai ton nan yakab zima wena song de mesa dil ton yakab ya de mesa la nan song ya ton pa abla nan song ya re kom la nan song ya chem namba ya ton me zamana rem la nan song dil ton ko ya ton mon bonne ya zile zifa ti bakan wantu tamfa bi ne be yi song taba mon bon taba wakat la wakat fa ti lokto mba pam zima pam fa bad number insha bon kano hani ka ton na nyoko ya pipile woto pipi nyoko la woto la tara tien tien saka pa nyoko na tek la wai e pour ça na nyoko men wenam se saka nyoko na panga na yi woto ni mi kete nanta la ton ko ni saka rem fa ji le passé mobilisation ata panga yi woto te ba ozini nga ya ton yi watere bedre ton nyoko ga ti tum dare yi dare en tum men aton yi wara ma yibu san yi rahma yim nem him papa ma yakunun dawa be wonam ta so bam dem ton wonya ka pour lo to le ngeen trompa me venam kien de sene wala ne ba son wat ne ki bayele ni sa est-ce que amana ambiye pa manare na yilanti yima yakar pa ampanga na yilen songo ba dam am yola zakari gwen manare wala ntum de zima ro wa da kande donc mame yaar équipe lu ndati ton nan wa bawzim son ba namba ya mosquée de Marcoussi mbo tondo ti tondo mi wa ton in sakar pour les 20 pampo ton to ma wakat mi na nersa ntare to zumo ndaton organiser yakaro to o mi pa ma ton ko nen tondo haya ti ton me bawo dar ba mo bawo dar serad ne ba to tondo ton hange ti mi ti da kan équipe to kazo programme bale hay ti ton zem da ne ba yak ken yal hadara
wabo donc ton hawa wa ni fa ton tara ga saba voilà si ton famille saba numéro tien saba na ye bam ye ton bam so ko ga pide bi ton me wuni te ni ton handa te zi ton handa te bam me ton pa ya on ton bo ton ti wabo na fu siam bar ko so parce que wen sakar pore so kanga ya saba ban ki ton venir ne ba to bang ti zi ma ya kala e ya bum sen ta na fa wo so bala ya bum ta na fa ti bon no wo so lo to yi yam hin to ni nga ba zim la to programme ne de opere om vigla e zim kalm pore parce que han wa zim ye le bale han pa ne de nya ka zim ko patun pam ti manare ton me ren yi sabab to go ne ni ton me service en place ton me service han bebe ya gilim de pam zim an song ba namba donc ya tum hin yon ti yon rapide o yam hangi he ton sula equipe hin kawa u bizinya sula na sa yam nan de nta ziya nde sebre ngol ne kan dik to god yam yore la sonre la yuma haya la numéro de téléphone number yam eta sula yibin saba to ordinateur wa to o enregistre ni fa be ne yam han yibe mo yam nan ba o lotore yam lotore yam yibi zindi lotore son ne yam ba pe senge se yam tara lafi yam hin ma na mi anda ton ko ese yam ni na ton men konti problème pa be ne yam ba docteur han ne ti patun ko ti o julo ko be ne yam bo lafi we nge nan gi daga yam ba yeti ba ti ndar men sakar ko han mi yam ton ko mo hala ba yam ko la docteur nan ko yam so le yam to nyaka yam han yak be mo ha bunan panan ba yam be bunan ye kitab yam mi tu sin ne da yem taw docteur yem tawre ti saba ko ti yam ko ti yam yuda la zin yam min ta nu min pi ngese ese yam hin yak zima yam ni yake ne supporta me ese yakra pa nam siamba ni mo habna watin sirve ne ti asoma lab nam pu siamba la ko yam so ti ken donc la bem ka be ya he do bra ya ise tum da yogo na me ti wen sakar pore ya wod handita payet fo hundirunda wa be wo fo panan yeri la yit me fana yeri me donc zima fo han compte me ya ha fo compte pare randi compte to bri ke den song de mad namba tum da yogo nam ti fo hun compte fo pomi bad ni nam pam fo zima bad ni huwa tam pam fo zima me pomi ya anan koy ya ti tum da na kende la woto donc ton bon da ne ba to ke den winga den to on yido ton di mo ba sula to on tara ni ri pon burkina ka ton da ke len bon mi hira me remba ta ba me modre ke len compte fo han ne ba han to wa fasam ti o ne ko ba ko wat ne da yember fa ko ton bale wen sa ka pour zima nan se ka ba nan ba lo to yi la kon content pare randi han ko bale ton nan to man ta me han to pensing ge te ba ka be ton nan di ka me ne nan san yan kin lo to yi fa aya lo do bo do pédiatrice de gole police ka 5000 yam to on to ni na ba zi ya par han do ya ne man arana o ya ne de bon opero o bini zim fa ya ton ne la bo ande ton me la han patun pam zima ka la ren ko ne ba kenda ne bizim ya ne min son fa san ba ko ton ndi nga ya ba man ke ni sababa ti ton pam son ma namba ko la kuna ke ti al hal ko ti ton ne la ton ke len da ton profit ne am micro mbo ne ba ti o ke ni di tanga raw san ta yum pila ni teka ki wata fa ton ko yam ki wata fa ton ko han tu ta ka yum piso be ti zulo ya pa bene parmi han ta yum pila ni teka ki wana fa ko tam ki wana fa ko da han tu ta ka yum piso be ti ba yibe wa ne bon wa ndara ton ko ton mi ki mam pa mi yon sa me ton han dat zi man song ba na ba ton dat am ta la fa ki tin ta la fa donc mam gi da ne ba wa nda ton ko la mi ki to bi o ma lo ko voilà donc il y a beaucoup de contrôle dans organisation ne ba ra ici na pousse en baraka ba ni am so kra pa pipi la mi wum gom kan la wakati ni ton king of ton am bam to so ko to ita sabab ton pa mo vena ne ba so mat ne ba ton bang to bang ba ti zi ma pa bu mu ko hode ne ba han tigum ta run dan konton wa ni ban jo yinga ne wen da man me ti zi pa bu ya team hum be pharmacie te ba ton ta digir bu ton ndai donc fo ha wa be tazima tout son balé ya nim ban zo tin ya kazi man ko re nan son fo to me ton rom pam la fi ha fo mi ngai fabrique do men zim donc ya sabab mo ha ti hin ko ti zima ne ba kuna pawa wa zima si be nim ban wakati nga zima fa nga ya to wa pedem ne am te o afa number pedem ne am te o ko da zima ko so gidara me ne ni son wa wum ti lokotoron ko zim wal ba pa lokotor ta yi asaba to ko zim ta ka fa asaba bang ti gidara me saba handa to fra zim bal bifo mo don yela ta bata ko fo factory ko ma amresi ko dat mam da zima ko amresi ton ham pam ka set kan
ton service loi point ton service droit ti ton poursuivre ça va dépose plainte ne ça va la non so ton ne ba me han pa fa sam de mi to bra da zima yam mi mti ton ti o police sindera fo anta lo ma den ken ti ton ti lo to ba ton bang ti ba da zim sa yeme bana nge ha ba da nusi nge ha nina ne ta appel rami la lo to ba na ya ka zima bilfu man examen nge sam banga handa groupe sanguin wo on ta ya abondo atoa démoglobine wo on ta ya wana examen kan mo ha bonda numération formule sanguine examen kan ya wo dami donc ya fo ba da zima na man examen kan ya wo ton ta ko bi so ko lo to yin pending ton ta chukuri nan to on bang met fo groupe ko ya groupe A police be fo ya B police be fo au moins wa examen kan me zini ya wo da ko ba sa ni ko na ate donc examen kan ya fa lo to en banan de nya ka me fo ba da zima man examen kan ya tam kin laboratoire on to man ni saban ya wo de la ne ba miyato o be en ko bam bondo o do na mam kin pharmacie ni to bo laboratoire on to ya man examen kan ya o so watu wa ne ba ya da zima mo ha ba na ma ga mi sia zima labaraya sino zim para de Burkina tin so Côte d'Ivoire ni bondo Mali mo ila fo Benin Togo ton tara cassette bam fa ko da zim bam politique ko hodam la ton Burkina ka ton politique jim ya zalim jim pa ko hodi ne ning ho an ko jim bira sakanda sam ton pam ye la tabta confisebe recibe confo ton hambang e ton dépôt da plainte ne saba ala koyra ya mam pousi mi hira rembar ko so ndogon yede ma bitara han lui tawre nkino organiser la yeme bon de ma bitara sa to unda dimasa to bi wo so to nan song ton do ba ton han ton pam po sa yemri ratin yeti ya ne de wen han sake ne de da nan ki zim han ka ba saba ban nan pam la bi ton han sake donc ton ton o to ton pa han ta dan king po nan pina se ne ba kelen nan ton ton ma ga bo me ton ma ga na pam han ta o po nan pini donc ton ta la tension ki ne na wa king mi diwa wen sakar pore ton nan pa ma po nan bo so son ba nan ba donc ton ne bon hoda ne ba ta ba ya yam son so zinge ba yam tum zinge ne ni so wan ta ta ton ti ma ne ban ta ne pina se pinu ya pa to be ya ra pa sam pam ton ko ne ton service bale ton men programme wa yake te wo to da ton me pam de son ma nan ba lo to yi quoi donc ton dia ko ya pour ne ba baraka la pour sam me dia wa bale yam ya sababo ti ton di ko ya zanga ne ba sam pa wa ka men sa ka pour na wu ma ki bare donc ton nam pour sa baraka so am kom jiwa ko ne pa zule talma ya kom jiwa ya ma pa ya ka ba talma antar ko yan ton ko ba ya ne fa mu ron ko jima zule ka be ben son ba da ma me do ko yi ya mam na ya ka ti balo pour en tout cas problème ko sinon wala ya ka sa sinon wala ya ra na mo to han sira mam ya kam jima neng ba to so problème pas to do neng so wal ti bar men zima ya ko to ya na so ba la ba be ta wala population da na ma di zima wa to na ma ngai yang ke dan pa vien ma o to no ya lo to ko ton vien ma pa si do ni ti ga ba e bu mo ko di ni ba ya de ma da to ko da me di kam ti examen ba ma o ti ton ya ti ya bu mo ko di ba si kam ti ba ko di